It's 8 km here. Still dark. Let's go. Ormoc City Marathon. Ormoc City Marathon. Let's go, let's go. Let's go see beach. Let's go. Let's go see beach. Woo. Hi mga karandomers! Another marathon adventure vlog! This time, iadto tawag Ormoc City para sa Ormoc City Marathon. Ormoc City is known as the city of beautiful people. First time din ni Sophie o niya tiit. Among gisakyan kay Ocean Jet, 1 PM ang schedule. Siguro 3 hours po na mong biyahe pa dun sa Ormoc. Second time na namo diri ni Ren. Pero sige na kog ari diri kay taga-Albuera man akong papa. Yes sir, we are here in Ormoc na. Ilang mass transportation diri kay tricycle gihapon within the city. Sa Pedro Space day mi nagstay, which is mga 100 to 150 meters lang going to the venue of the marathon event. Gahe. Put ang keycard, mama. So these are mini room, 2 beds, 2 double beds. Hey. And our view here is here. It's nice. Oh, napay nag-vaccine sa taas oh. Oh, wow, kita nag-vaccine. Venue is Ormoc City Stage. Snack sa taaning sinubang saging guys before mag-claim sa kit sa SM Ormoc City. Pag-abot dito, mingaw ra ug naay taga Cebu nga nakita nato. Si Ma'am Andrea, sila si Cleo, wala mo dayon? Oo ba? Ano man? Parito. Ang buot family, Sir Jess ug Ma'am Shine. Mga pretty couple from Cebu pa daw. Karon pa manabot bago lang. Pasindungan ta, supercut po yung gisakyan. Akat. Nag-Isabel mo. Hey. After pa-claim, nagkagubot gawa sa SM. Abi na akong nakabalita sila nga ako diri. Sus, Ormoc Parade of Lights man diay. Nakita ang bagyo nako si Richard ug si Ma'am Lucy. Sus, ka mga pretty oy. Pagkaugma, nag-walking ta. Unya, nihapit sa church. Pasalamat ug nagpray nga gayran ta perminti sa atong lakaw ugma sa marathon. Unya, nag-carbo loading ta diri sa Ormoc Herbs uban ang During family. We have here, saan siya? Lechon, Jamaican chicken, kare-kare. Din ang kare-kare. Kanay kay, saan siya? Pad Thai. Kanay kay lechon kawali. Ano siya? Paella negra. Kanay kay sire. Ang kataw sa mga ito, lemon plate. Ano sa ito? Farmers market. Mga close friends nato sila guys, nga from Leyte base na. Humanog kaon, maritis gamay, unya, di say bye-bye na nila. Mga 4 PM, niuna ko ugulit nila. Niadtulayan ko sa mag-stayan para munap gamay. Sus, pag 11:45 PM, nakamata lang ko sa buto-buto sa gawas.
maudi ay ang paghuman sa ilang program. Maura niya akong buhaton good guys. Igna ay race. Hilamos lang og toothbrush. Kay naligo naman ko before matug. Kani, acting kunuhay. Nga natug akong asawa. Unya, akong kisan. Sus, funny daw akong naong oy. Agoy, happy pagid ko maipit aning elevator. Dagan pa kayo tao sa gawas. Hala, mga runners po do. Ako nadunggan ni perform diri ang O Karaga ug ang Bamboo. So, next time gamay ang gun start sa 42K. Yes! Una na to nakitaan si Sir Jerry. Good luck sir, good luck. After ito na po tagkuhan, July 14 sa Usamis. Usamis Pero ako. hapra dito, 21 ra ang ilang bat. Morning sir. Ug uban pang mga runners. From Cebu po day. Kasang ka na po tayo. Karaan naman ka. Ako day. Ang para na finisher lang. Ikaw ko lang. Sama. Yeah. Yes. Good luck, good luck. Yes. Basta. Hello. Nag-spectrum. First ever Ormoc City Marathon 2024. Welcome to the beautiful. Also, for those aiming for a podium finish, can we remind you that you are your own name? If not, please approach our team via sa check-in counter or check-in area if you are not registered sa imong own name. Also, we are reminding natin gamay nga hump. There is a wirings nato no, a few meters lang from the starting line. Please watch out kay basin mga umot ta. Tara guys, magsugod na. Let's go! Five, 2.6 here. 2.6 kilometers. Let's go. 4 km here. Let's go. 4.93. Okay. Hoping na. Melon. Let's go. Thank you. Thank you. Okay. Nice, sandal mo na. Thank you. Ngit-ngit na dre na part. Hindi na headlamp. It's 5 kilometers here. First station ito nagkataog. Pakwan. Let's go. 6 km here. And still dark. Let's go.
Gilap-gilap ang mga lights. Work pa ng series ba? Christmas lights. Mga sa airport. Hi, it's 8 km here. Still dark. Let's go. Second station. It's 10.21. Hello. Alright, thank you. $10 km here. Hayag na good. Hayag na good. Ano yung mga pusti? Let's go. Apple. Water. Go. Alright. It's 14 kilometers here, 14.07. So far so good. Let's go. Hi guys, 19 km na dire. So far, so good. And adungan siguro sa Saka dito yung part, 19 kilometers na dire. So ngit-ngit po dire yung part. And Mingaw. So na yung mga balay-balay na dili pa dito sa katong gagyan to previously nga ngit-ngit nya balay-balay. $21 km here. I think it's 4:30 AM now. And it's still dark here. Alright. Airport. It's 24. Hayag na guys. Hayag na. We have here. Saan siya hike bro? Saan siya? Boss, Biko? Oh. Puto. Ah, Biko. May tubig ba? Wala tubig ito nga station. Na ito Biko, melon, pinya. O katong murag sa to. Gatorade, lahi mag-brand. Next station na lang ta. 24.97 na dito. Nice po na view dito. Tormog City. 26 km na dito. 6.05. Let's go! Medyo tugnaw dito, no? Hindi ka madagan. Yung kanimong suot. Bugnaw dyan kayo. So unig ka malihok. Hindi ka madagan. Para mawala ang kabugnaw. Lawas. Nice kaya ang kano. Ang sky ba? Masyag like masyag gray. It's a beautiful Sunday morning, June 30. Let's go. Go run. Baby run. Let's go. Run, run, run. Ormoc City Marathon. Ormoc City Marathon. Let's go, let's go. Let's go see beach. Let's go. Let's go see beach. Woo. Water? Lipton ta sa St. Peter, sir. Water ni? Pocari. Ano yung water? Nasa Oh, dito sa amo, sir. Nasa- Lipton ta sa St. Peter, sir. Strawberry. Strawberry. Grapes. Pineapple, Biko, pwedeng magbaon. They have
Gaan pagkap. They have Bibico. Kasi magdito. Ay ba ma'am? Ang ubos? Left right sa one. Sa to St. Peter. St. Peter. Pero gusto kong pahaway pero ayaw na sa ato na sa finish line. Let's go! So far, wala pa kagi o pinyahan. Ang murag ka rin, pinyahan na ni Dari. Ang bugnaw kayo, no? Bugnaw kayo ng hangin. Sunod ka mo gagan para muinit imong lawas. PM 29. No, 29 na niya. 28.24 man. Plantation, Darsabal, Pineapple. Lechon station na guys. Yes sir. Sakto kayo kayo. Saan na oras? It's 5:49 in the morning. It's breakfast time na. Let's go. Ano sir ang white shirt? Sir. Ay, Biko. Kagwip. Iba ko talaga. Oo. Ang butong. Ha? Ayaw mo ni Juan. Thank you. Ibang gano, marathon. Ito, may number. Napatay tubig? Yeah. Mama, ayaw maniwala, may pagkain dito. Napa kayo tubig ato ba? Sana all. Wala nagda. Alam niya sa butong. Damo pa. Oo, damo pa. Pero pinabanan niyo magpila na lang. Isa kayo na lang. Thank you. Thank you sir. Okay. Thank you. Tapos mo din dito na. Sapa. What? Taas. Taas na dito kasi. Pwede mo na dito magkuhan. Paampak na katong na rope pa. Pag-jumping. Taas na dito guys. Karaan na dito nga beach no? Tawag na lang. Yes sir. Okay, ano lang. Then, uphill. Pwede rin. Wais kayo. Kita ba yung napunta ko sila ni sila. Apil sila. 32 km. 10 km na lang to go. Sir Binsoy. Sir, pila na lang ni ka sa kaon? Kanina yung last? Kanina yung mga last ani tingali. Ano yung duman? Tunggu sa kanya no? Wala pa na karga. Ito loaded kayo. Let's go. Halang yung laro ta, halang. Kaya sir? Okay. So far? Nag-cross ko ganina pa, 27 km. Ano ba? Bakta sa lang ako. Di lang ako mapadayon. Nice kay view. Dagat na. KM 34. Here. Let's go.
Nagkiim pa ko. Ormoc. MX truck. Yeah. Let's go. Hey. May gani kay na ipagka-gloomy ron. Init. Open bed dre, manikawi. 4 hours, 5 hours na ito nadagan, 5 hours and 36 minutes. Sir Bensoy Gapon, kayo na ito. Sir, ano sir? Yes sir. Ay, pinja magita ni mo ay. Dara. Pasok. Okay. Amis. Yes. Ang takasin mo. Sabi ba? Amis. Karang pumulas ni Count Derek eh. Basi maglarong tiyan dito ba? Umaanad og paano ning pinya nga dagan. Thank you. Let's go. Ikay ko lang. Okay. Yes. Yes sir. Let's go. Last 1K. 41 km na. Let's go. Hi ma'am. Ako wife sir. Binsoy. Binsoy po sir. Ay, siya gabi kay Short. Nayamin mo nga. Kanina rami na po. Asam sila Sophie? Saan ka pag-motor station sa Palgen? Asam sila Sophie? Natod na. Nag-wait. Dagan pa kayo. Yes sir. Sarap. 42K na. Bijay ko. Let's go. Congrats. Hello. Sophie. Ha, ari siya ka dire. Come on, good. Amiya sa rota eh. Yes. Amiya kay rota. Thank you, thank you. Itom na ka. Yan, ito na ko. Thank you, Amandia. Wow. Sorry ni Soy Bits na kay. Palihog. Basta yun yung pinali rolling hill. Ako wife. Ah, hi ma'am. Sorry. Ako. Hi, baby. Hi. Fist bump. Whoa. Idol mo si Blippi? Ha? Spell VP din. Spell VP. Spell Blippi. Spell VP. B-L-I. VPI. PPI. Yay, congrats. Yay. Picture ta. Picture. Hey, what's your name? Your name is Mika? What's your name? Ha? Si Mika ka? What's your name? What's your name, sir? Atisa Din. Oh, nice lagi mong name, baby. How old are you naman? 2 years old. Oh, did you run today? Run ka today? Run out of patience. Imo rang daddy run or mom? Uy, binisurvey yan ako sa among kids running in trails. Mo ba? Kaya na-biscuit sa Oh, taga Cebu pa rin siya? Taga Cebu mo sir? Import. Tingnan. Tagalawag, di ka na sige lang dagang busay. Sige, goodbye na to. Bye-bye! Bye-bye! Kita-kits sa Cebu. Phone. Picture. Tingin sir. Tumas kayo. Oh, dami kayong ruta sir. Dali baby, kape. Or short.
Short lang. Ang meal kay gingdan na sa hipos. Okay lang. Kanang kuan lang. Isa Nay man. po curry. Kanang tawag ani. Basta man na medium. Oh, small. Nay tubig. Nada sir. Nada na sir. Mo Thank gini you. mo pandagan sir. Mao gini. Ay sir, ang size Swag. mo small. Sir, kung mo kaon. Wow! Riboho. Asa man sope? Kapi, mga kapi, tara. Tara. Kapi. Asa man? Sophia, Viana, Riboho. Oh. Kang mama. Nasa mamatral. Kit, Lauren, Riboho. Kani. Ay. Mangintabi pa ka? Yes. Sa nakraman, wala give up. Okay, ma'am. You're welcome. Yes. Fit bar. So, nasa naman sila sa ma'am? Asa may next na event, ma'am? Every Sunday mag-give me na event sa kanang kadapanan ba usay gid ang kuan fit bar. Fit bar, good. Pero I mean, kana ang sa Cebu, balik na po mo? Oh, karong gabi siguro. Karon na po gabi. Depende mo sa magkuha ng mga biyahe. Uli na mig Cebu. Nata karon diri sa Prime. Unsa ni pangalan diri? Prime roast beef. Unsa pangalan tarong istorya? Sa atin si pangalan diri, si pangalan diri. Ha? Si pangalan diri. Prime roast. Kusga. Prime roast. Prime roast beef. And we ordered chop suey, fried chicken, platter rice, and pampano. Knock-knock. 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 In a house there. Pumpano. Napakata na? Pumpano. Pumpano. Na pumpano ho. Pumpano. Oh. Oh, pumpano. Okay, kaso may baby. Teka, Knock-knock. Si ate. Knock-knock ate. Who's there? Pumpano. Paano mo? Kung paano ang puso ko kung wala ka. Okay, let's eat na. We have our shake, mango shake. Picture. Ano itong pampano? Tara na ito.